डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप नॉलेज 24/7। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज हम JKSSB विलेज लेवल वर्कर का और एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सबसे पहले हम इसके बारे में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, ये इंडिया एंड पाकिस्तान के आज़ादी से पहले एक प्रिंसली स्टेट थी। न ये इंडिया के साथ थी और न ये पाकिस्तान के साथ थी। इसके जो पार्ट्स थे वो थे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, गिलगित एंड बल्तिस्तान। फिर क्या हुआ 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वार हुआ तो इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पे कब्ज़ा किया। और फिर जब 1962 में वार हुआ, इंडिया एंड चाइना वार हुआ, तो अक्साई चीन चाइना ने अक्साई चीन पे कब्ज़ा किया। और जब 1965 का वार हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान ने गिलगित एंड बल्तिस्तान पे कब्ज़ा किया। और 1965 से पहले जम्मू एंड कश्मीर की अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी एंड फ्लैग था। इसकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी और अलग झंडा था। जो जम्मू एंड कश्मीर का पहला प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। और जो पहला प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसका नाम डॉक्टर करण सिंह था, जो कि महाराजा हरी सिंह का बेटा था। जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, वो कौन था? वो था जो जम्मू एंड कश्मीर का पहला चीफ मिनिस्टर और लास्ट प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम गुलाम मोहम्मद सादिक था। क्योंकि 1965 में जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट को इंटरचेंज किया गया है चीफ मिनिस्टर में, और प्रेसिडेंट को चेंज किया गया था गवर्नर में। आर्टिकल 370 जो था, आर्टिकल 370 17 अक्टूबर 1949 में साइन हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। और अक्टूबर 17 1949 में आर्टिकल 370 बना था। जो जम्मू एंड कश्मीर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक बिल साइन हुई थी जो 17 अक्टूबर 1949 में साइन हुई थी, जिसका नाम आर्टिकल 317 रखा गया था, स्पेशल स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर क्या हुआ 5 अगस्त 2019 में अमित शाह एक बिल लेकर पार्लियामेंट में गए, राज्यसभा में गए, तो उन्होंने उस बिल को पास किया जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल 2019। अमित शाह ने जब राज्यसभा में ये बिल पास की और फिर 6 अगस्त 2019 में वो लोकसभा में गए और उन्होंने 6 अगस्त 2019 में इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल को पास किया लोकसभा में, जो कि लोअर हाउस, जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। फिर रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल को, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल को 9 अगस्त 2019 को साइन किया। और फिर आर्टिकल 370 हट गया। जो फिर 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो गया। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर
2 یونین ٹیریٹریز میں بٹ گیا۔ ایک کا نام جموں اینڈ کشمیر یونین ٹیریٹری اور دوسرے کا نام یونین ٹیریٹری آف لداخ۔ پھر فائنلی 31 اکتوبر 2019 میں جموں اینڈ کشمیر 2 یونین ٹیریٹریز میں بٹ گیا۔ 31 اکتوبر 125 ووٹس آئے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 370 کو ہٹاؤ، اور 61 ووٹس اس کے اپوزٹ میں آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کو مت ہٹاؤ۔ لوک سبھا میں 370 ووٹس فیور میں آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کو ہٹاؤ، اور 70 ووٹس اس کے اپوزٹ میں آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کو مت ہٹاؤ۔ یہ موسٹ امپارٹنٹ آپ کے لیے رہنے والے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ اس کے فیور میں کتنے ووٹس، لوک سبھا میں اس کے فیور میں کتنے ووٹس آئے اور اپوزٹ میں کتنے ووٹس آئے، اسی طرح راجیہ سبھا میں کتنے ووٹس اپوزٹ آئے اور کتنے ووٹس فیور میں آئے ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کو جو ہے اس کو 14 پارٹس میں اور 103 سیکشنز اینڈ 5 شیڈولز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ جو پہلا پارٹ ہے وہ کیا بولتا ہے، پہلے پارٹ میں ایکٹ کا نام رکھا گیا ہے اور دوسرے پارٹ میں ری آرگنائزیشن آف اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیسے جموں اینڈ کشمیر کو ری آرگنائزیشن کرنا ہے۔ تیسرے پارٹ میں کہا گیا ہے ریپریزنٹیشن ان لیجسلیچر کے بارے میں، اور فورتھ پارٹ میں کہا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف لداخ کیسی ہونی چاہیے، اور پارٹ ففتھ میں کہا گیا ہے ڈیلیمنیشن آف کانسٹیچوئنسیز کو کیسے ڈیلیمنیشن کرنا ہے، اور پارٹ سکستھ میں کہا گیا ہے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کو پولیٹیکل ریزرویشن دی گئی ہے۔ پارٹ سکستھ میں شیڈول کاسٹ اینڈ شیڈول ٹرائب کیٹیگریز کو پولیٹیکل ریزرویشن دی گئی ہے، 1/3 ان کو ریزرویشن دی گئی ہے۔ پارٹ فورتھ میں، پارٹ سکستھ میں، پارٹ سیونتھ میں فنڈز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کس سیکٹر میں کتنا فنڈز دینا ہے، اور پارٹ ایٹتھ میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں کہ ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر اب سمپل کورٹ رہنے والا ہے جموں اینڈ کشمیر یونین ٹیریٹری اینڈ لداخ یونین ٹیریٹری کا۔ اسی طرح پارٹ نائنتھ میں کہا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل آف جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں۔ اسی طرح پارٹ 10 میں کہا گیا ہے ایکسپینڈیچر اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ریونیو، کس سیکٹر میں کتنا ریونیو کرنا، کس سیکٹر میں کتنا ایکسپینڈ کرنا ہے، اور کس سیکٹر میں کتنا ڈسٹریبیوشن کرنا ہے، ریونیو ڈسٹریبیوشن کرنا ہے۔ پارٹ 11 میں کہا گیا ہے اپوائنٹمنٹ آف ایسٹ اینڈ لائبلٹیز۔ اسی طرح پارٹ 12 میں کہا گیا ہے کارپوریشنز اینڈ ادر میٹرز کے بارے میں۔ پارٹ 12 میں کہا گیا ہے کارپوریشنز اینڈ ادر میٹرز کے بارے میں، کون کون سے کارپوریشنز بنانے، اور پارٹ 13 میں کہا گیا ہے پروویژنز ایز ایڈ ٹو سروس، کس طرح سروس ہونی چاہیے، اور اسی طرح پارٹ 13 میں کہا گیا ہے لیگل اینڈ مسیلیس پروویژنز کے بارے میں۔ اس کے بعد جو سیکشن 3 ہے، سیکشن 3 میں کہا گیا یہ موسٹ امپارٹنٹ سیکشن ہے آپ کے لیے ایگزام پرسپیکٹیو کے لیے۔ اس میں بہت سیکشنز ہیں لیکن میں نے انہی کو ڈسکس کیا ہے جو موسٹ امپارٹنٹ ہے اور جو ایگزام میں پوچھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکشن 3 پڑھیں گے۔ سیکشن 3 میں کیا کہا گیا ہے، یونین ٹیریٹری لداخ ول کنسسٹس آف کارگل اینڈ لے ڈسٹرکٹس۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کے 22 ڈسٹرکٹس تھے۔ سیکشن 3 میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ لداخ، لیہ اینڈ کارگل ڈسٹرکٹس یونین ٹیریٹری آف لداخ کے ساتھ رہیں گے، اور جو باقی 20 ڈسٹرکٹس ہے وہ جموں اینڈ کشمیر یونین ٹیریٹری کے ساتھ رہیں گے۔ اور اسی طرح سیکشن 9 کلاز 1 میں کیا کہا گیا ہے، 4 سیٹس ایلوکیٹڈ ٹو جموں اینڈ کشمیر یونین ٹیریٹری ان راجیہ سبھا میں جموں اینڈ کشمیر یونین ٹیریٹری کو 4 سیٹس ملے ہیں راجیہ سبھا میں۔ اور اسی طرح سیکشن 13 239A میں یونین ٹیریٹری
Pondicherry shall also apply to the Union Territory of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir Union Territory Pondicherry Union Territory की तरफ वर्क करेगी। इसमें सेक्शन 239 अमेंडमेंट एक्ट में यही कहा गया है। सेक्शन 14 क्लास 3 total number of seats in the Legislative Assembly of Union Territory shall be 107. जो पहले टोटल सीट्स थी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 114 थी, 114 थी। अब इसको 107 किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में 107 सीट्स रहेंगे। और सेक्शन 14 क्लास 4A में क्या कहा गया है, 24 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वैकेंट फॉर POK। 24 सीट्स वैकेंट रहेंगे पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। जो गिलगित एंड बल्चिस्तान है उनके लिए 24 सीट्स वैकेंट रहेंगे। और सेक्शन 53 में क्या कहा गया है, सेक्शन 53 क्लास 1 में कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली शैल कंटिन्यू फॉर 5 इयर्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड रहने वाला है वो 5 इयर्स रहने वाला है। उससे पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड था वो 6 इयर्स था, अब इसको 5 इयर्स किया गया है आफ्टर फिनिश आर्टिकल 370 एंड 35A। सेक्शन 54 क्लास 1 में क्या कहा गया, द CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT शैल बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होगा इसको अपॉइंट कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। सेक्शन 75 क्लास 1A में क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी कॉमन हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख UT एंड जम्मू एंड कश्मीर UT। जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट अब कॉमन हाई कोर्ट बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर UT एंड लद्दाख UT का। 160 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल ऑन UT जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। एग्जाम्पल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आधार एक्ट 2016, राइट टू एजुकेशन 2019, IPC एक्ट, इंडियन पेनल कोड एक्ट। 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 टूटने के बाद 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जिनमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आधार एक्ट 2016 है, राइट टू एजुकेशन 2019 है, IPC एक्ट, इंडियन पेनल कोड एक्ट है। अब आपके लिए एक दो क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ कि who was the first lieutenant governor of Jammu and Kashmir and who was the first lieutenant governor of Jammu and Kashmir UT and first lieutenant governor of Ladakh UT। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देना कि जम्मू एंड कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।